Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How is it going? How is your day? Is it good? I hope you are really good today. And don't forget to always support our government program, to always keep social distancing, keep healthy, and don't forget to always pray for our better conditions. Well, before we start our class today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Well, who's absent today? I hope no one absent today, and I hope we are always in healthy situations. Amin. Okay, in this meeting, we are going to learn about vocabulary. Nah, jadi di minggu kemarin kita sudah membahas tentang explanation text dan juga passive voice. Nah, jadi hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas vocabulary relating to explanation text. Nah, jadi di dalam explanation text itu tentunya ada vocabulary. Nah, apa sih vocabulary? Nah, vocabulary itu ialah kosakata dalam bahasa Inggris. Itu bisa dipahami? Oke. Nah, di buku ajar ada tentang water cycle. Nah, ini sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita baca dulu teks yang berjudul Water Cycle di buku teman-teman semua. Okay, I will give you 5 minutes to read the text. Well, after reading the text, nah, setelah membaca teks tentang water cycle, saya harap teman-teman semua sudah memahami tentang apa teks tersebut dan informasi apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas tentang apa yang ada di dalam teks. Namun fokus kita hanya tentang vocabulary saja. Nah, setelah membaca teks tersebut, apakah teman-teman menemukan kesulitan dalam memaknai vocabulary atau menemukan kosakata baru yang baru teman-teman temui? Nah, jika teman-teman menemukan kesulitan vocabulary atau vocabulary baru, tolong ditulis dalam buku, kemudian nanti kita bahas sama-sama. Oke, kita sebelum ke vocabulary, kita analisis dulu water cycle ini. Nah, water cycle ini ialah salah satu contoh dari explanation text. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa dalam explanation text ada 3 generic structures. Nah, yang pertama ada general statement, kemudian yang kedua ada sequence of explanation, dan yang terakhir ada closing. Nah, kita analisis dalam teks ini yang mana yang termasuk general statement dan yang mana yang termasuk sequence of explanation dan closing. Nah, oke. Kemarin dijelaskan bahwa general statement itu biasanya tentang pengenalan secara umum. Jadi, dalam paragraf pertama ini disebut general statement atau pengenalan awal. Jadi di sini jelaskan bahwa water cycle itu adalah never ending movement of the earth's water. Nah, jadi general statement-nya di sini ada di paragraf pertama. Kemudian sequence of explanation-nya bisa dimulai dari paragraf kedua atau seterusnya sebelum closing. Jadi sequence of explanation di sini tentang proses terjadinya water cycle di sini. Nanti bisa teman-teman baca. Oke. Kemudian ada closing. Namun di dalam teks ini tidak ada closing. Oke, do you get a point? Okay, I hope
you are understand well. Then okay, kemudian kita ke vocabulary-nya. How to pronounce. Nah, gimana sih cara mengucapkan kosakata ini? Nah, cara membaca vocabulary ini, apakah teman-teman sudah mengetahui? Bagaimana cara bacanya? Water, water. Oke, ini baca ini water, kata water ini cara bacanya water, not water, not water, but water. Please repeat after me. Okay, water. Once more, water, water. Okay, next, how to pronounce movement, movement, or okay, to pronounce this vocab is movement, movement. Okay, repeat after me. Movement, movement. Once more, movement. Okay, good. Then how to pronounce this vocab? Ocean, ocean, atau okay. Jadi pronunciation-nya not ocean, not ocean, but ocean, ocean. Repeat after me. Ocean. Okay, one more. Ocean. Okay, good. Okay, next. Okay, how to pronounce this vocab? Begin. Okay, cara membacanya ialah not begin, but begin. Begin. Repeat after me. Begin. Not begin, but begin. Okay, one more. Repeat after me. Begin. Okay, good. Then, how to pronounce this vocab? Enoch. Enoch. Okay, cara membacanya enough. Enough. Not enough, not enough, but enough. Enough. Okay, repeat after me. Enough. Okay, do you get point? Jadi bisa dipahami gimana cara membacanya? Okay, I hope you understand well. Okay, then exercise. Find the meanings of the following words. Nah, jadi ini assignment ya, final assignment. Jadi di sini saya memberikan tugas kepada teman-teman, cocokkan atau temukan the meanings of A. Oke, nah ini di kolom A ada vocabulary, kemudian yang B ini the meaning of A. Jadi teman-teman cari the meaning dari masing-masing kolom A, kemudian dicocokkan ke kolom B. Okay, do you get point? Okay, please do your homework or do your exercise and do your assignment. I will check you later. Okay, you get point? Next. Okay, this is the last slide. It means that this is the last of our material today. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari tentang vocabulary. Kita sudah mempelajari tentang how to pronounce vocabulary well. Nah, jadi saya harap ketika teman-teman menemukan vocabulary, saya harap teman-teman juga mempelajari how to pronounce vocabulary well. Okay, maybe that's all from me.
That's all our material for today. Don't forget to do your homework. Don't forget to do your exercise. Don't forget to do your assignment. Okay. And thank you for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.